ମାନେ ତମେ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପଚାରୁଥିଲ ଯେ ସାର୍ ଜିଆରଏସ୍ ଉପରେ କଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଜିର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କ ଥମ୍ବନେଲରୁ ଦେଖିକି ତୁମମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବ ଯେ ଜିଆରଏସ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆଜିର ଟୋଟାଲ ଭିଡିଓ ରହିଛି। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଆରଏସ୍ ରେ କଣ କଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ତା ସହିତ ତୁମର ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ରହିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମର ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ସବୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଜିକା ଭିଡିଓରେ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଯୋଉମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତମମାନେ ଯାଇ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିପାରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ତମେମାନେ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ ହେଇନ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଅ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଓର ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଜିଆରଏସ୍ ର କିଛି ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ତ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜିଆରଏସ୍ କଣ ରହିଛି ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲା ସେଠି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି। କଣ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ନା ଯୋଉ ଜିଆରଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛି ସେ ଜିଆରଏସ୍ ର ପୋଷ୍ଟିଂ କାରଣ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଫାଇନାଲ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ଯେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଷ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ରିଜନ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ରିଜନ କଣ, କୋଉ ରିଜନ ପାଇଁ ତମେ ଷ୍ଟେ କରିବ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ରିଜନ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛି କାଢି ପାରିବୁନି। ତାପରେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ତାହେଲେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ମାନେ ତୁମେ ବାହାରିକି ଚାଲ ଅକ୍ଟୋବର 15 ଭିତରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ପିଲାମାନେ ସିଓରିଟି ନୁହେଁ, ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଫିସିଆଲି ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା। ତ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଯାଇକି ବୁଝିକି ଆସିଥିଲୁ। ଏତିକି ତୁମର ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଉ ସାର୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆମର କେବେ ଆସିବ, ଯୋଉ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଥମ୍ବନେଲରେ କଣ ସତର କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ ତା ଉପରେ ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦଉଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଚାରୁଥିଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଓ ବ୍ୟାଚ୍। ଯୋଉମାନେ ବି ଏଇ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପିଓ ଯଦି ତମେ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆଇଦର ତମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାଚ୍ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିମ୍ବା ତମେ ଯଦି ପିଓ ବ୍ୟାଚ୍ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ହଉଛି ପିଓ ହେଲା। ଦୁଇଟା ଯାକ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ବି ହେଲା, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପିଓ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ବି ଏନରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଯାଇକି ଏନରୋଲ କରିଦିଅ। କି ପାଇଁ ନା ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ତମର ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଲେଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ବା ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡିକ ରହୁଛି ବା ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଆଗେଇ ଯିବ ସେଗୁଡିକ ତମେ ମାନେ ପଛେଇ ଯିବ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ନୋଟିସ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଏଟା ଜଣେ ପିଲା ଆଜି ଯୋଉ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କୋରାପୁଟରୁ। ଏଠି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ 23 ତାରିଖ 23/9/2025 ତାରିଖ ଦିନ এই নোটিসটি ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ଏଟା କୋଉଠୁ ନୋଟିସ ଆସିନି ପିଲାମାନେ, ଏଟା ହଉଛି ତମର କଣ ନା ଯୋଉ ତମର ତୁମେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଭିଏନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଟା ତମର ହଉଛି ଯୋଉ ଗ୍ରାଭିଏନ୍ସ ଜଣେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ ଗ୍ରାଭିଏନ୍ସ ହିଁ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଭିଏନ୍ସ ର ରିପ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଣ ପାଇଁ ତମର ଜିଆରଏସ୍ ଲେଟ୍ ହଉଛି, କୋଉ କାରଣ ଅଛି ଯେ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ତମର ଜିଆରଏସ୍ ଲେଟ୍ ହଉଛି। ସେ ଗ୍ରାଭିଏନ୍ସ ର କଣ ରିପ୍ଲାଇ ଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆଗେ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇ ଏମ୍ inform that the advertisement of the post of ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ in different ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ of the କୋରାପୁଟ, ଏଟା କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର MGNRGS ରହୁଛି। କଣ ପାଇଁ ସେଟା ରହୁଛି ନା 16/8/2024 ରେ ଛାଡ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଟା ଆଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଆସୋସିଏସନ ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଘ ମିଳିତ ଯୋଉ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର, ସେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା 24/6/2025 ରେ ଗୋଟେ ତମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ ସିଏ ସବମିଟ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ତମର କେସଟା ଥିଲା ସେଟା ତମର ଫେବୃଆରୀରେ ତମର ସେ କେସଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବ କେସ। ଏଟା ନୂଆ ପୁଣି ଗୋଟେ କେସ ଚାଲିଛି ହେଲା। ନୂଆ ସେ 26/24 ରେ କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ରିଗାର୍ଡିଂ ଟୁ ଷ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟା ତମର ହଉଛି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଷ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ସାଥୀ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ ଦ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଦ ପିଟିସନ ଅଫ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ହନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତାପରେ ହିଁ ତମର ଏଇଟା ଆସିବ ବୋଲିକି ଏଟା ସିଏ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା ତାଙ୍କର ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପିଟିସନଟା କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଘ ଯୋଉ ତୁମର ରହିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ମେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସଂଘ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଓଡିଶା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ସବୁ ଅଛି, ଇମେଲ ଆଇଡି ଅଛି ତାଙ୍କର।
एठी देखंतु सी कोन करथिले ना माननीय सम्मानस्पद जिलापाल कोरापुट महोदय एटा कोरापुट को जो तुमर रहिछि कोरापुट रे सी कोन कहचंती ना कारण कोरापुट तो पिला माने तमे जानिथिबो जो नोटिस तमर जहा भी हो आसी हिछि से कोन लिखिचंती देखंतु ना मान्यवर जो मिलित जनशुणानी रे मान्यवर हाईकोर्ट ओडिशा एक ऐतिहासिक राय प्रकाश करिसंती सेतिरे सेति कुहा जाईछि जे जो ग्राम रोजगार सेवक जो नियुक्ति तुमर रहिछि सेटा ओआरवी एक्ट रे लागू हबो नाही ओआरवी एक्ट कोन ओडिशा रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी ता माने गोटे पोस्ट रे जदि तुमर जनरल एसटी एससी ओबीसी पिला माननकु कोन करा जाय ना तुमे दिया जाय तुमे जानिचो भलो भाबरे किछि पोस्ट असले जनरल पिलांक पई अधिक कटअप जायता एसटी एससी पिलांक पई कम कटअप जायतिले किंतु पूर्वरु कोर्ट एक राय देथिले जे तुमर जो जोडी को तुमर रहिछि जेमति जीआरएस बढ़िया जॉब जे गुडी को गवर्नमेंट नुहे सेठी ए ओआरपी एक्ट लागू हेबो नाही बोली कि गवर्नमेंट पूर्वरु कहितिले एई केस रे विश्वरंजन पाणिग्राही गवर्नमेंट इन पंचायत राज डिपार्टमेंट जो माने रहिचंती से माने कोन करतल ना से पीआर जो रहिछि अभिया ओआरपी एक्ट को से माने स्पष्ट भाबरे ताकू माने करि नाहंती जहा द्वारा कि पिला माने एठी से पिला माने कोन दियाइछि जे ताहाकू मान्यवर हाईकोर्ट ओडिसा रो से निर्देशनामा तर्जमा करा जाई सहित एही बाबदरे चालीथिबा समस्त प्रक्रिया को बातिल करिया पई माने बंद करिया पई जो तुमर रहिछि जते कि प्रोसेस तुमर रहिछि ताकू खारज करिया पई एटा पिला माने विनम्र अनुरोध करूछु एवं एटा को आपण नेबे बिल कि कहैछि इति आपणकर प्रशासनिक सहायता आसाई गांव साथी संघ मेस तांकर सभापति पिला माने सेटा तुमर देइचंती बुझियाला तो एटा लक्ष्य करंतु पिला माने ताले पूर्वरु कोन हला एटा तमरो कोरापुट आसिला तो एटा होची तमरो कोरापुट रिजल्ट जेहेतु तुमरो कोरापुट जेतेबेले आसीतिला सेठी ओआरबी एक्ट लागू हबो कि नै वर्तमान से माने आ गुटे केस करिसंती देखंतु पूर्व केस तो तमरो समाधान हे गला पूर्व जो केसटा थिला सेटा तुमरो कंप्लीटली डिस्पोज हे जाइतिला फेब्रुवारी की मार्च मास तुमरो हे जाइतिला वर्तमान से मानकर नुआ केस हैला जो तुमरो ओआरबी एक्ट एटा तुमको कोन कहली पिला माने जे एसटी एससी ओबीसी पिला मान को कोन करा जीवो ना रिजर्वेशन मिलिबो नाही गवर्नमेंट चाकरी रे हैला किंतु किछि जिल्ला रे कोन रहिछि ना गवर्नमेंट सेते बेले माने तुमर जो तुमे जानिथिबो जे किछि 5-6टा कोन जिल्ला रे तांकर रिजल्ट आसी जाइछि हैला एटा तुमे समस्त जानिथिबो तो को बेसिक रे से माने कले ओआरबी एक्ट से माने मानि नाहंती को बेसिक रे कले ता सहित जो तुमर रहिछि तुमर देखिबे जानिथिबो जेतेबेले तुमर एटा आसीथिला एडवर्टाइजमेंट जेतेबेले आसीथिला सेतेबेले केमिति आसीथिला ना एसटीएससी पिला मानको पई केतिकी वैकेंसी ओआर जनरल पिलांको पई केतिकी वैकेंसी एटा आसीथिला सेमाने वर्तमान कहउचंती जे को रियरे माने केमिति को बेसिक रे तमे माने एटा वैकेंसी करिचो आ तमे माने कोर्ट रो जो ओआरबी एक्ट रहिछि सेही एक्ट को तमे माने पालन करिनो तेनु सेमाने चाहुचंती जे एटा को तुरंत जो रहिछि बातिल करा जाऊ बाज्याप्त करा जाऊ तो चांस तो पिला माने सेमिति नाही जेटा बातिल तमरो हबो किंतु किछि आ देहरे चेंजेस हेई पारे किछि मॉडिफिकेशन हेई पारे किछि मॉडिफिकेशन आ देहरे हेई पारे किबा किछि चेंजेस एथिरे हेई पारे जे तमरो सेटा तो परवर्ती समय रे जणा पड़िबो तो एतिके पिला माने इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थिला ता सहित जो माने बारंबार पचारुचो जे सार रिजल्ट केबे आसीबो पिला माने अनिश्चितता भितरे रिजल्ट अछि जदि कोर्ट केस गुडी को हेई न थांता ताहाले एते बेल को तमरो रिजल्ट आसी सारी थांता जेहेतु बारंबार गां साथी मानकर कोर्ट केस एई भली तुमरो द्वारा एटा दिन को दिन लेट होउची एवं जोटा मु तुमको पिला माने कहली जे बालेश्वर जिला परिषद जाई कि जोटा हमें बुझीतिले से माने कहले तांको तरफरु काम पूरा कंप्लीट हे जाईची 11,000 पाखापाखी पिला अप्लाई करथिले 200 प्लस जो तुम्हारा वैकेंसी थिला ता पई तांकर फाइनल सरी जाईची गवर्नमेंट तांको मना करिची पब्लिश करिया पई वांस गवर्नमेंट तरफरु क्लियरेंस आसिले से माने कोन करिवे तुम्हारा रिजल्ट पब्लिश करिवे तो गवर्नमेंट केते बेले दबो जेते बेले केस एटा तुमे जो देखियो पिला माने गवर्नमेंट केते बेले क्लियरेंस दबो ना जेते बेले सबु हाईकोर्ट पूरा तांको देई दबो जोटा एठी लेखाई देखंतु पिला माने जेते बेले फाइनल आउटकम आसीबो ता परे जाई कि तमरो गवर्नमेंट पिला माने दबो आ फाइनल आउटकम केते बेले आसीबो जेते बेले कोर्टा केस सॉल्व हबो तो केबे हबो नेक्स्ट हियरिंग केबे हबो सब किछि पिला माने सेटा को अपेक्षा करो जदी मु कहबी तमे माने ग्रेजुएशन करिचो तेबे पीओ किंबा तमर जो डीओ रहिची ता पई प्रिपरेशन करो एमिति नुहे जे जीआरएस चक्कर रे तमे माने पिला माने कोन करिवो ना सब छाड़ी दबो देखि केवल जीआरएस होतबो एमिति हेई हेई 2027 हेई जबो पिला माने तमे माने चाकरी पाइबोनी तनो मु कहबी
तमे पिला माने जो माने भी प्लस 2 प्लस 3 करिछ अलगा जॉब पई देखो जदि तुम मानक पाखरे गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट गोटे अछि ताहाले तुम मानक चाकरी हेकी अछि जदि तुम मानक पाखरे गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट नाही तमरो 500 रु 499 रखितिले भी पिला माने तमरो एठी चाकरी हबनी कारण जीआरएस क्लियरली कहिछि जे केवल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट थिबा बालांकर ही चाकरी हबो नहले तुमरो चाकरी हबो नाही एटा पूरा क्लियर कथा सेति पिला माने गोटे गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट तुम माने निश्चय रूप रे करि दियो जो माने भी करिया पई चाहुचो घरे बसिकी स्क्रीन ले हम नंबर अछि आमको कांटेक्ट करिकी गोटे गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट तमे माने करि परिबो एते की इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थिला ता सहित पिला माने हमर जो जो पिला माने किछि रहितिले हमर जो माने आज बहुत सारा पिला तमे जानितबो मु पूर्वरु सब वीडियो रे कहिछि जे हमर जीआरएस एक्सपीरियंस मानकर गोटे ग्रुप अछि गोटे व्हाट्सएप ग्रुप सॉरी गोटे हमर जो रहिछि टेलीग्राम ग्रुप रहिछि जोठु की प्रतिदिन हमर डिस्कशन हुए जे केते बेले किए जीवो बा केमिति कोन रिजल्ट आसीबो सेठी डिस्कशन तमर हुए जदि तुम माने जॉइन होवा पई चाहुचो कमेंट सेक्शन ले यस लिखि दियो ता सहित सेठु हमर 10 जण पाखापाखी पिला आज से माने जाइचंती पंचायत राज सचिवों को देखा करिया पई भुवनेश्वर जाइचंती पंचायत राज सचिवों को देखा करिया पई कोन सचिवों को एप्लीकेशन मध्ये देबे कोन आउटकम आसीबो सेटा मु तुमको टेलीग्राम रे कहि देबी तेनु जो माने भी जीआरएस एक्सपीरियंस अच्छो से माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जाओ सचिव कोन कहले केबे भितरे आसीबो से माने ऑलरेडी सकाळ पाखर जाइचंती आज रात्रि जतर से माने आसीबे तमर फाइनल आसीबो तेनु जो माने जॉइन होवा पई चाहउछंती टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जातो आज पई एतिकी कहल नमस्कार जय जगन्नाथ।